Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. How many are happy? Berapa di sini yang penuh sukacita akan ketemu? Happy. Wah. All are happy. Ya, semuanya sukacita. Amen. Too much of time. Dia banyak waktu ya. Dia membutuhkan beberapa waktu ke depan. Only 10 minutes. Cuma 10 menit aja Pak. Because of language. Ya, karena bahasanya. Karena ini pertama kali jadi grup. Ya. I know. Abraham. Ya, dia tahu bahwa Abraham. Ya, dia mau. When Abraham was 99 years, Abraham adalah usia waktu itu 99 tahun. God told him, Tuhan berkata kepada dia, I will give you a child. aku mau kasih kamu anak. And Sarah was 90 years. Dan saat itu Sarah usia 90. Now, at 99 years, Ya, jadi waktu itu 99 tahun. what will be our strength? Ya, jadi itu apa yang menjadi kekuatannya dia ya. What will be the strength of Sarah? Ya, jadi apa yang dia ragu-ragu, apa yang bisa sampai dia tuh membuat Sarah tuh hamil. When God told to Abraham, I am giving a child, Pada saat Tuhan bicara dengan Abraham, aku akan kasih kamu anak. Abraham did not question God. Abraham tuh gak bertanya loh sama How it Tuhan. possible? Apa ini mungkin Tuhan? I am 99 years old. Aku nih 99 tahun loh. He never questioned God. Dia tuh gak pernah tanya sama Tuhan. He obeyed God. Tapi dia taat kepada Tuhan. Sometimes Seringkali in our life, dalam kehidupan kita, when God says, pada saat Tuhan ngomong, I am going to do a mighty things, aku akan melakukan pekerjaan besar we atasmu. doubt God. Ya, tapi kita mesti ngengkel sama We Tuhan. doubt God. Ya, kita mesti ngeyel sama How Tuhan. it possible? Apakah itu mungkin Tuhan? But Abraham did not question God. Tapi Abraham dalam hal ini tidak pernah nanya Obeyed Tuhan. God. Dia cuma taat sama Tuhan. God gave him Isaac. Dan Tuhan kasih dia Ishak. Like that. Ya, seperti itu. When God speaks to you, Jadi dia katakan pada saat Tuhan bicara sama Bapak Ibu di tempat obey. untuk taat. Obedience is very, very important in Ya, Christian life. ketaatan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan When we kekristenan. obey God's word, Pada saat kita itu taat firman Tuhan, God will do miracles. Tuhan akan bikin mujizat. Yes. Mighty works. Akan melakukan pekerjaan yang besar atasmu. So Abraham, Jadi Abraham, then God told Abraham, pada saat Tuhan after ngomong sama 99 Abraham, years, setelah umur God gave 99 him tahun, Isaac. dia kasih Ishak. Then God told Dan Tuhan katakan lagi to give Isaac as a untuk sacrifice. mengorbankan Ishak. Then also he did not question God. Juga Abraham tidak tanya Tuhan lagi. We people, Kita orang-orang if we ini get something seringkali after so many years, after so many troubles, ya kalau banyak banget masalah ada datang dalam we hidup kita, hesitate to give to God. ya kita malah nggak mau datangnya sama Tuhan. No, Yeah, no. we come back. How Malah can I give? ya malah kita malah mundur ke belakang. It's only one son. Ya, dia padahal Abraham itu cuma punya 99 satu years. anak saja When umur Isaac, 29. when Isaac was born, Abraham was 100 years. Ya, jadi pada saat Ishak itu lahir, When God says Abraham to, itu usianya 11 tahun. when God says to give you something, Ya, pada saat Tuhan ngomong, ayo kamu harus kasihkan sesuatu ke aku. maybe your time, Mungkin waktumu, maybe your life for ministry, mungkin kehidupanmu untuk pelayanan. without going back, Ya, kita ngomong nggak dulu give lah. it to God. Kita malah lari undur dari Then God Tuhan. will bless you. Nah, malah Tuhan padahal mau memberkati kamu. Obedience is very important. Jadi ketaatan itu sangat-sangat penting. Obey to God. Patuhlah, taatlah pada Tuhan. God will bless you. Tuhan akan memberkati kamu semua.
Yeah. Okay. In 2004, I was baptized. Jadi di 2004 Ibu Matilda ini baptis pertama kali. And 2007, I got married. Dan 2007 dia menikah dengan Pastor From Raju. 2007 to 2024, I'm doing my ministry. 2024. Jadi mulai dari 2007 sampai 2024 sekarang ini dia terus melakukan pelayanan demi This is pelayanan. my first visit for Indonesia. Jadi ini pertama kalinya dia berkunjung di Indonesia. Ibu Matilda. Welcome to Indonesia. Yeah, in India I can preach for 1 hour, but for language problem I will be finishing my 10 minutes. Jadi di India dia biasa khotbah 1 jam. Tapi kalau di sini karena bahasanya itu kurang bahasa Inggris dia 10 menit aja. I am praying to God when next time I visit Indonesia, I should preach strongly. Jadi dia berdoa suatu saat nanti kalau diizinkan lagi kembali ke Indonesia dia mau khotbah lebih lama lagi. Amin. And I like each and everyone. Indonesian people are very sweet and loving people. Jadi orang-orang Indonesia tuh orang-orang di Indonesia sangat-sangat You know, in manis India- dan sangat-sangat perhatian. No, you know in India when we don't know each other, we won't speak. Oh, jadi di India seringkali kalau kita nggak kenal satu sama lain mereka We nggak won't shake ngomong. hand. We won't shake hand. Kita nggak akan jabat tangan juga. But here, I don't know anybody. They don't know me. Everyone should come and shake hand. Ya tapi nggak tahu di sini padahal Bapak Ibu semua kan nggak kenal toh sama dia, tapi semuanya tuh maunya jabat tangan gitu sama dia. Yeah, I like. Jadi dia sangat-sangat menyukai. And we have a beautiful church in Mysore in India. Ya dia punya gereja yang ini indah di Mysore namanya kotanya ya. I have 2 beautiful children. Jadi dia punya 2 anak yang luar biasa yang cantik dan One boy and ganteng. one girl. Ya, 1 laki, 1 perempuan. When my husband is out of India, I am doing my ministry in my church. Ya, jadi kalau Pastor Raju lagi keliling dunia keluar dari India, istrinya yang ambil alih semua pelayanannya Pastor Raju di sana. Ya, kita berikan tepuk tangan lagi buat teman-teman kita. Please welcome Pastor Raju. Praise the Lord. Hallelujah. Puji Tuhan, haleluya. I thank God for this privilege. We meet again. Ya, dia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan sekali lagi di tempat ini. I still remember your face. Some Dia people masih today. ingat wajahnya, wajahnya. Our God is an unchanging God. Ya, Allah kita Allah yang tidak berubah, amin. He is a loving God. Dia adalah Allah yang mengasihi kita semua. You know, I never thought I'm going to come this month. Actually, last Oh, month I was here. ya, jadi dia tuh nggak pernah mikir kalau dia tuh datang saat ini di bulan ini karena yang terakhir dia datang kan di bulan Desember bulan lalu. In 2024, Ya, jadi 2024 this is my first international visit. ini Indonesia adalah pertama kali dia pelayanan internasional keluar dari And I India. started my ministry in 2024 from Indonesia. Jadi 2024 dia memulai pelayanannya dia di luar, mulai dari Indonesia. What my wife said, you people are very sweet. Ya, tadi istriku tadi ngomong orang-orang di sini kok manis-manis. You people are very good people. Ya, orang-orang di sini orang yang baik-baik. I have seen the love of God in your hearts. Karena dia melihat banget bahwa kasih Tuhan terpancar dari hati Bapak Ibu semua. Most important. Itu sangat-sangat penting. That's the most important. Itu sangat-sangat penting. You know, when we love God, Jadi Bapak Ibu tahu kalau kita mengasihi Tuhan, we will do everything for Him. kita akan lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. I want to talk about how to win our battles.
Jadi dia mau bicara saat ini tentang bagaimana kita bisa, how to win our battle. bagaimana kita bisa memenangkan peperangan That kita. is the most, the very tough question in our life. Ya, itu benar-benar pertanyaan yang paling utama di dalam hidupnya kita. Many times we are struggling with our battles. Ya, di dalam banyak waktu, sudah banyak banget lamanya, kita itu selalu penuh pergumulan untuk peperangan kita. Some people, they are struggling in health-wise. Ya, seseorang, ada sebagian orang itu pergumulan di kesehatannya. Some people struggling with finance. Juga sekumpulan orang itu pergumulan di dalam keuangannya. Some people, they are struggling with their family. Juga mereka banyak juga yang pergumulannya di keluarganya. Whatever may be, Ya, apapun itu mungkin. He is going to be give the victory in our problems. Itu akan membawa kemenangan di dalam masalah kita. I want to read one person in the Bible. Jadi dia mau baca ayat di Alkitab, The Second Chronicles chapter number 20. 2 Korintus, Second Chronicles chapter number 20. 2 Tawarikh, 2 Tawarikh 20. Second Chronicles Eh, in the Old Testament. Ya, 2 Tawarikh 20. In chapter number 20. 20. Yes. It is talking about Jehoshaphat. Jadi ayat ketiga bicara tentang Yosafat. The Jehoshaphat is a man of God. Yosafat itu adalah hamba Tuhan. He is a great man of God in the Old Testament. Dia benar-benar hamba Tuhan yang luar biasa di perjanjian He lama. is a God-fearing person. Dia tuh benar-benar orang yang takut akan Tuhan. And God appointed him as a king. Dan Tuhan menunjuk dia menjadi raja. Dengarkan baik-baik. Come on, church, listen Ya, carefully. dengarkan baik-baik. When Jangan God jatuh. loves you, Pada saat Tuhan memilih kamu, He will appointed you as a princess and kings in the Dia earth. akan benar-benar menunjuk kamu, mengangkat kamu untuk mengangkat kamu menjadi raja dan ratu. You people are kings and princesses in Indonesia. Ya, Amen. jadi engkau adalah raja dan ratu di Indonesia. Amin. Amen. Amin. You people are not ordinary. Ya, kamu bukan orang-orang yang biasa. I want to tell something. Jadi dia mau ngomong sesuatu. Maybe you are asking question. Mungkin kamu tuh tanya sesuatu. I don't have money, pastor. Aku nggak punya uang kok, Pak I don't Pendeta. have property. Aku nggak punya properti, Pak I don't Pendeta. have gold and silver. Aku nggak punya emas dan How perak. come I princess and Bagaimana king? bisa aku kok jadi raja dan ratu? So, listen carefully. Dengarkan baik-baik. When you have, Pada Money. saat kamu itu punya uang, listen one more time. Listen one more ya, time. dengarkan sekali lagi. When you have money, Pada saat kamu punya uang, your heart will be happy. pada saat kamu punya uang mungkin hatimu tuh senang. When you have money, Pada saat kamu punya uang, people will come behind of you. orang-orang akan datang terus ikuti kamu. When you have money, Pada saat kamu punya uang, whatever you want to do, you can do. apapun yang kamu mau kerjakan, kamu bisa kerjakan. Entire world under your feet. Dan bahkan semua orang itu duduk di atas, di bawah kakimu bahkan. Banyak orang. When people are having money. Pada saat orang-orang But the punya same way, uang, yeah. ya, jalan yang sama. When you have faith, Pada saat kamu punya iman, your heart will be the happiest heart. hatimu akan menjadi hati yang penuh When you sukacita. have faith in the Lord, Kalau kamu punya iman di dalam nothing Tuhan, is impossible. semuanya itu menjadi mungkin. Whatever you want to do, Ya, apapun yang kamu mau you lakukan, can do. engkau bisa lakukan. That is the difference between money and faith. Jadi itu bedanya, kamu punya uang dan kamu punya iman. Maybe you don't have gold and silver and diamonds. Ya, mungkin kamu nggak punya emas, perak ataupun berlian, But more than that, tapi lebih dari itu, you have faith in the engkau Lord. punya iman di dalam That is Tuhan. very Amin. precious. Ya, itu sangat-sangat The berharga. faith is very precious. Iman itu sangat-sangat berharga. More than gold and Itu silver. lebih daripada emas, perak, dan permata. Apostle Peter said the things. Oh, Rasul Petrus mengatakan The devil is trying to destroy your faith. bahwa iblis itu berusaha merusak dan membinasakan imanmu 2024. di 2024. Your anointing is going to be lead you in the right way. Amen. Urapanmu itu akan memimpin jalan-jalanmu ke jalan yang benar. Amin. Anointing will lead you the right Ya, way. dia akan memimpinmu ke jalan yang benar. 2024. 2024. I'm not going to be
bow down my head for front of my enemies. Ya, aku tidak akan jatuh ke tangan musuh-musuhku. I'm not going to be the loser. Aku tidak akan menjadi orang yang I'm not going rugi, to be yang kalah. sick person. Aku enggak mau jadi orang yang sakit. The Lord appointed you as a king Oh, and princess in Tuhan His menunjuk land. engkau, Come on, mengangkat clap engkau to the sebagai Lord. raja dan ratu. Come on, Berikan clap to tepuk the Lord. tangan kepada Come Tuhan on, kita. clap to the Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come Haleluya. on, say hallelujah. Semuanya katakan haleluya. Turn and say to your neighbor, Katakan tetanggamu kanan kiri bangun. you are the princess. Engkau adalah ratu. Turn and say your neighbor. Ya, engkau adalah raja. Kalau laki, engkau You know, adalah raja. everybody say you are the princess. Engkau adalah ratu. Kanan kiri katakan. So whatever you believe, Apapun yang kamu percayai. whatever you believe, Apapun yang kamu percayai. listen, whatever you believe, Ya, apapun yang kamu percayai. whatever you speak, Apapun yang kamu perkatakan. you will get it in the name Engkau of akan Jesus. mendapatkannya di dalam nama Yesus. Believe you are a Kalau princess. kamu percaya kamu itu If ratu. you believe you are a king, Ya, kalau kamu percaya kamu raja. anointing will lead you the Oh, ada same. urapan yang akan menuntut jalanmu. Haleluya. Say hallelujah. Semuanya katakan haleluya. I don't know what happened this role, people. Ini kenapa kok ngobrol sendiri Cipeni dua orang ini? This role, people are not shouting. Jadi di sini toh mau yang nggak berteriak-teriak haleluya, haleluya. And that role captaincy is very powerful woman she's sitting. Ya, padahal di sini ada worship leader yang luar biasa penuh kuasa. Duduknya di sini kok situ diem aja. You people are having very strong captain. Jadi orang-orang di sana mestinya ketuanya itu luar biasa kuatnya. Gitu. At least you should follow her. Ya, harusnya kamu mengikuti Cipeni. Okay? Shout Ya, hallelujah. harus teriak haleluya, haleluya, yang keras. I want to see everyone's hand, only this row. Ya, cuman mau ini aja yang dia mau dengarkan. Haleluya, teriak yang kencang. Come on, lift your hands and say hallelujah. Not bad. Baik katanya. The most revival people are sitting this side. Okay, you're drinking water? Okay, no problem. Ya, drinking first. The most revival people are sitting this side. Yang satunya sebelah kiri ini banyak orang-orang tuanya. The most revival people. Itu orang-orang yang penuh dengan But lawatan I Tuhan. don't know until why is he sleeping. Kenapa kok tapi di tengah-tengah ada tidur ini? Halo, halo, Hello. Say everyone, no more Ya, sleeping. katakan semuanya nggak akan tidur lagi, nggak akan tidur lagi. Okay, no more sleeping. Ya, nggak akan tidur lagi. Ayo Come on, say ngomong. everyone, no more sleeping. Tidak akan tidur lagi, katakan. Hallelujah. And today the king's anointing is going to be Ya, flowing. ada urapan raja dan ratu yang akan mengalir di Jesus' tempat anointing ini. is going to be flowing. Akan mengalir di tempat ini. You and your family Kamu dan keluargamu. going to be filled with the Holy Spirit today. Ya, kau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. No more barricades. No more barricades. Tidak ada ketakutan. No more trust. Tidak ada kutuk. No more problem. Tidak ada masalah. Today, the day of deliverance in your life. Ya, iblis akan lari dari From hidupmu, the sick, dari sakitmu, from the sick, dari from sakitmu, financial problem, dari masalah keuangan, whatever may be. apapun itu. Because 2024, Pada 2024 the month of January, di bulan the Januari. Lord appointed you today as a king and princess of this land. Karena Tuhan sudah mengangkat engkau menjadi raja dan ratu atas tempat ini. Hallelujah! Haleluya. Hallelujah! Your finance is going to be grow. Dan keuanganmu akan meningkat. Your business is going to be grow. Bisnismu akan meningkat. Your children are going to be grow. Anak-anakmu akan meningkat. Every blockages are going to be break. Ya, setiap gunung-gunung belenggu akan dipatahkan. Hallelujah! Shout hallelujah! Haleluya, teriak yang keras. Bible says, Ya, the Lord appointed Joshua as a king. tadi dikatakan di dalam Alkitab Yosafat itu ditunjuk Tuhan menjadi Remember, raja. when God appointed you, Jadi ingat kalau Tuhan sudah devil he menunjuk want to engkau, disappoint you. jadi dia tidak akan mengecewakan You kamu. know, devil always he is trying to disappoint you. Jadi iblis itu berusaha untuk mengecewakan kamu. When you have appointment, Pada saat kamu punya janji, the devil he want to disappointment.
Jadi terus iblis itu maunya You know mengecewakan Bapak Ibu. what devil he did? Apa yang The dilakukan verse oleh number setan? 3. Nomor 3. Ayat 3. The verse number 2. Oh, ayat kedua. The Bible says, Alkitab katakan, the 3 kings came against Jehoshaphat. datanglah orang memberitahukan Yosafat, The 3 kings suatu laskar yang besar ada came 3 against raja Jehoshaphat. itu dari seberang lautan menyerang Tuhan. I want to tell something to you. Dia mau ngomong sesuatu untuk When Bapak. you have anointing, Pada saat kamu punya urapan, always 3 people will come against you. ya tidak ada. Misalnya 3 orang itu melawan kamu. Everybody show your fingers 3. Katakan 3. Misalnya 3. Everybody show 3. Come on. 3. Today no more sleeping. So show your finger. Tidak ada yang tidur karena ini pembicaranya ngeliatin terus yang tidur. Hallelujah. Haleluya. 3 kings came against Jehoshaphat. Iya, jadi ada 3 raja yang menyerang Yosafat di These sana. 3 people are enemies for Jehoshaphat. Iya, saat itu ada 3 musuh yang menyerang Yosafat. You know who they are? Ya, kau tahu siapa mereka? Ammonites. Ammonites. Amonite. The Bible it's written in the chapter number 21. Amon, Bani Amon. Ammonites. Ya, Amon. You know, you see these 3 people who they are. Ya, ayat 1. That is that. You know, the Ammonites means Jadi Amon itu artinya mereka adalah orang-orang yang tragis. the mic is sleeping. Mungkin mereka ikut tidur. Praise the Lord. Oh, now it's working. You are very powerful man. When you came, it's working. Hallelujah. Kau orang yang berkuasa pas Thank you, my Pak brother. Jadi datang langsung mic-nya nyala. Wow. You are co-brother of Usain Bolt. Mic is not working. Again, brother. Mereka nggak jalan lagi, coba lari lagi gitu. I don't know, man of God. I don't know what happened. Iya nggak tahu ini kenapa mic-nya. Haleluya. It's very powerful. Jadi orang ini benar-benar punya kuasa. You see here, Moabians and Ammonites. Iya, jadi di sini orang Moab dan orang Amon. Who they are? Siapa ya orang-orang itu? You know who they are? Siapa? Tahu nggak orang-orang Moab dan Amon? They are sons of Lot. Oh, dia itu adalah anaknya Lot. Tahu Lot ya? Hello. Halo, sepupunya Abraham. You remember who they are? Ya, kau tahu? Ingat? Total 3 people came against him. Jadi ada 3 orang datang itu melawan Yosafat. You know, first I will talk about the Ammonites. Yang pertama itu Amon. In here, Bible is mentioned very clearly. Jadi di Alkitab itu dikatakan dengan sangat jelas. Moabians, Kemudian Moab, total 3 people here, right? total 3 orang di sini. Who they are? Ammonites and Moabians. Iya, siapa itu Bani Amon dan Bani Moab? They born for lust. Lust. They born for lust. Jadi mereka itu lahirnya terakhir. The Lord, he had an illegal relationship with his own daughter. Oh, jadi Lot itu punya hubungan yang tidak resmi dengan anak perempuannya sendiri kan saat Lot itu. had 2 daughters. Lot punya 2 anak perempuan. One daughter, the elder daughter, she gave the birth for Ammonites. Jadi yang pertama, anak pertama itu melahirkan Bani Amon. Second daughter, she gave birth for Moab. Jadi anak yang kedua melahirkan Bani Moab. I will tell you this morning. Ya, aku mau katakan kepada kamu pagi First hari your ini. enemy, Pada saat kamu ketemu musuh, your lust is your first enemy. pada saat kamu ketemu musuh, Your flesh is your first enemy. oh, dagingmu adalah musuhmu yang utama. The Daging, lust keinginan means your daging. flesh. Ya, keinginan dagingmu adalah musuh yang paling Your utama. lust means your flesh. Jadi kalau yang your flesh, Flesh. ya, your flesh, That's your enemy. oh ya, oke, yes. Your flesh is your enemy. Ya, jadi dagingmu adalah musuhmu. Your Keinginan lust is dagingmu. your enemy. Jadi keinginan dagingmu adalah musuhmu. When God appointed you, Jadi pada saat Tuhan menunjuk engkau, first enemy will rise from your body. jadi otomatis itu musuhmu itu akan keluar dari It's a tubuhmu itu. lust. It's a lust.
Ini adalah yang The terakhir. lust means flesh. Ya, the lust itu adalah dagingmu. In English says the lust. Jadi di dalam bahasa Inggris itu soalnya namanya lust tapi artinya flesh. Bible talks very clearly here. Ya, dikatakan Alkitab ini dengan sangat jelas. You know, when Jesus he did fasting prayer, Pada saat Tuhan itu mengadakan puasa, what happened? apa yang terjadi? Devil brought three things. Ya, iblis datang bawa 3 hal, loh. You remember that? Tahu nggak? Ingat nggak? Hello, Iblis church. ngomong apa? Hello. You remember? Yes. The lust of eye. Yes. The lust of eye. Oh ya, yang pertama itu matanya, The lust of keinginan mata. what is it? I forget it. The lust of eye Oh. and lust of body. The hungry. Ya. It's for body. Ya, jadi yang pertama itu keinginan matanya Tuhan itu diganggu sama iblis, terus dicobai. Kemudian juga perut, ya keinginan perut. The Bible says when Adam and Eve they created by God's image. Ya, dan dikatakan juga Adam dan Hawa pada saat dia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, in their life. Three things. ada 3 hal yang Three di things they dalamnya. brought. 3 hal yang dia bawa. You know what happened? Kau tahu bagaimana? Adam and Eve Adam dan Hawa they fall down in that sin. mereka jatuh di dalam dosa. Lustful eye Pertama adalah matanya, Lustful body. terus tubuhnya, and lustful mind. kemudian pikirannya. These three things. 3 hal In ini. the same things happening to Joshua. Jadi di sini juga hal yang When sama God appointed him, terjadi pada Yosafat pada saat Tuhan menunjuk dia. devil came with 3 group. Jadi 3 iblis itu menyerang dengan 3 grup, 3 What he did musuh. first? Apa yang dia lakukan yang pertama? Bible says, Alkitab katakan, first you should know who is your enemy. kamu tuh harus tahu yang pertama siapa musuhmu. In Bible it's mentioned the 3 group of people. Jadi di dalam Alkitab kan dikatakan ada 3 grup orang-orang, 3 kelompok orang. Whenever you are praying, Pada saat kamu tuh berdoa, whenever you are coming in the house of the Lord, pada saat kamu datang ke rumah Tuhan, must identify or know who is your enemy. kamu harus tahu mengidentifikasi siapa musuhmu. Come on, church, I said you. Ya, ayo gereja Tuhan, dia ngomong sekali lagi. First you must know who is your Yang enemy. harus kamu tahu pertama kali siapa musuhmu dulu. Hallelujah. Haleluya. Come on, say everyone Katakan hallelujah. haleluya. You must know who is your enemy. Ya, yang pertama kamu harus tahu siapa musuh. Your neighbor is not your enemy. Tetanggamu bukanlah Your musuhmu. friend is not your enemy. Temanmu bukanlah musuhmu. The behind of him, Tapi di balik the itu devil semua is working. adalah kuasa iblis. Maybe you are working Mungkin kamu bekerja at office. kepala kantor. Your co-workers are getting jealous about you. Dan terus teman-teman kantormu cemburu That jelas is sama not from kamu. them. Itu bukan dari That is mereka, from the behind of the enemy. tapi adalah di balik itu ada musuh. I will encourage you this morning. Aku mulai membangkitkan kamu First sekarang thing you ini. know who is your enemy. Pertama kali yang kamu harus tahu musuhmu siapa. Before he started his battle, Sebelum kamu itu melakukan peperangan, he understood who is his enemy. kamu harus tahu apa itu musuh. Unless you don't know who is your enemy, you're not able to see the victory in your life. Ya, kalau kamu tidak bisa ngerti siapa musuhmu, kamu gak bisa menyerang melawan musuhmu. Haleluya. Haleluya. Say hallelujah. Katakan haleluya. In the sickness, Mungkin ada seseorang yang sedang sakit saat ini. don't think that is from the Lord. Jangan berpikir itulah sakitmu dari Tuhan. Hello, people of God. Halo orang-orangnya Tuhan. If you are struggling, Kalau kamu penuh pergumulan, don't think that is from the Lord. jangan pikir itu dari Tuhan. God is a good God, not He is a bad. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jelek. He is a good Father. Dia adalah Bapa yang sangat He baik. is more than our mother. He is a good mother. Ya, dia juga sebagai ibu, dia He is sangat-sangat good baik. forever. Dia apapun itu dalam segala dia sangat baik. Hallelujah. Haleluya. Come on, say hallelujah. Haleluya. Give good claps to good Father. Tepuk tangan, kamu punya Bapa yang sangat baik. Good. Ya, dia sangat baik. Everybody say He's good. Katakan dia baik, semuanya katakan. Everybody say He's good. Katakan semuanya dia My baik. Father is good. Bapa kita adalah Bapa yang My baik. Jesus is
good. Yesus kita adalah Yesus yang baik. Open your mouth and say, Buka my mulutmu, God is katakan good. Yesus kita Yesus yang baik. Bapak kita Bapak yang baik. Katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. It's always good. Ya, God is good. But God is not your enemy. Dan Tuhan bukan musuh kita. Some people they will think God is my enemy. Jadi beberapa orang berpikir Tuhan musuh kita. Bukan. You know, sorry to say this. Jadi kamu tahu dia harus ngomong ini. Today entire world, Seluruh dunia saat ini the China, di Cina, I don't want to mention any country there, but what to do? ya dia tuh nggak mikir mau ngomong negara mana, tapi You know, ada satu negara yaitu Cina. Pokemon, Pokemon, cartoon, right? kartun. And some, that's everything is evil. Ya, padahal kartun itu dibuat Listen, itu listen. setan. If you are sleeping, you will not get it. Ya, kalau kamu tidur, kamu nggak akan dapat firman Tuhan ini. Dengarkan. You know, when your child is baby, Pada saat anak-anakmu itu dari bayi, we are playing cartoon. mereka kan bermain kartun itu kan. You know what cartoon is teaching to our children? Padahal kamu tahu kartun itu mengajari apa ke anak-anak kita? In all cartoon you see, observe very carefully. Jadi dengarkan, kartun itu mengajari They are sesuatu. teaching indirectly to our children. Dia mengajar sesuatu langsung ke anak-anak kita. The spirits are not your enemy. Nah, rohnya itu bukan musuh. You saw that thing? Ya, kamu lihat. You know, that spirit, ghost is not their enemy. Jadi dia melihat bahwa hantu itu bukan musuh kalau di film kartun loh ya, kalau di film kartun. You know that? Ngerti ya? You people. Ngerti ya? Kalau anak-anak lihat film kartun, misalnya ada hantu, itu bukan musuh di dalam film kartun itu. Hello, church, you understand what I'm Ya, saying? ngerti ya? Ya. Don't show that things to your children. Ya, jangan memperlihatkan kartun yang seperti itu ke anak-anakmu. Only Bible teaches Ya, kamu harus mengajar that tentang devil is a Alkitab. liar. Karena iblis itu penipu. He is a cheater. Ya, dia penipu. He is a liar. Dia pembohong. But what cartoon is teaching us? Tapi apa yang kartun ini ajarkan? The ghost is our friend. Hantu itu malah temennya kita. Slowly we are losing the word of God. Pelan-pelan kita kehilangan firman Tuhan akhirnya. Be careful. Hati-hati ya yang punya anak-anak kecil ya. Apa yang kamu tunjukkan kepada anak-anakmu yang masih kecil itu? You know, I went America. Jadi tahu Pastor Raju juga ke Amerika? You know, recently they also went America. Yeah, you know, some people you went America maybe. Ya, beberapa orang di sini kan sudah pernah ke Amerika In mungkin. America, Di Amerika. there is a cities. In every town they have one small towns in the city. Ya. The town name called Black Town. Oh, jadi kan ada beberapa kota-kota di Amerika. Itu dia katakan ada satu kota yang namanya kota hitam. They call Black Town. Kota hitam namanya. You know Black Town? Kamu tahu kota hitam itu apa? That's everything looks like a very dark. Jadi semuanya terlihat tuh gelap All banget. people they are taking drugs. Dan semuanya tuh pakai narkoba. They lead by the evil spirit. Ya, jadi mereka kelihatannya hidup, tapi di dalamnya tuh roh iblis semua. Highest witchcraft. Dan tinggi banget kuasa kegelapan All sihir-sihirnya itu. witchcraft people will come there. Ya, jadi semua yang punya ilmu sihir itu datang ke kota hitam People itu. will walk like this. Ya, orang-orang jalannya kayak apa? There's no hope. Gak ada pengharapan. There's no hope in their face. Gak ada pengharapan dalam mukanya. Kau tahu kenapa? They watching this type of things when they are child. Karena mereka menonton film-film yang seperti ini dari mulai anak-anak. I will tell you all mamas and fathers. Dia mau katakan kepada mama-mama dan papa-papa di sini, Teach your children's Bible. kamu harus mengajari anak-anakmu Teach the Alkitab. truth. Teach the truth. Ya, kamu harus mengajari tentang kebenaran. Teach your children the truth. Kajari anak-anakmu kebenaran. Devil means devil. He no more helper. Iya, jadi setan ya memang setan. Gak mungkin setan itu menolong. He can't be our friend. Dia gak mungkin bisa jadi temannya But kita. Jesus is our friend. Tuhan Yesus adalah teman He is kita. our friend. Ya, Yesus adalah teman kita. Yesus adalah teman kita. Hallelujah. Amin. Amin. If you are coming, if you
you are coming from far away for this meeting, Kalau kamu tuh datang dari jauh untuk datang ke tempat ini, you are closing your eyes and you are sleeping whole meeting. dan kamu duduk sini, kamu tutup mata karena What is kamu the use? tidur, itu gak ada gunanya. Hello, church, I'm asking Ya, you gak ada people. gunanya. Ayo, mulai cuci muka. Kamu yang punya tisu basah minta sama Pak Kiris dan Paulin tisu You basah. came from very far away. You came from Kamu very far away. datang dari jauh-jauh ke sini, But you are sleeping here. tapi kamu tidur di sini. What is the use? Ya gunanya apa? No use. Gunanya apa? Kalau gunanya. Teach your children the right lesson. Ya, makanya kamu harus ngajari anak-anakmu pengajaran yang benar. First you should know who is your enemy. Pertama kali kamu harus tahu siapa itu musuhmu. Now I want to hear from you people. Sekarang dia mau dengar dari mulutmu, Who is our Bapak enemy? Ibu. Siapa musuhmu? Iblis. Who is your enemy? Siapa musuhmu? David. Very good. He is our enemy. Ya, dia adalah musuh kita, Not your neighbor. bukan tanggamu ya, Not your friend. bukan mocomu. You know, Mocomu. devil is the enemy. Jadi iblis itu musuhmu. The devil is your enemy. Amen. Ya, amin. Iblis adalah musuhmu. The devil is our enemy. Ya, kata iblis musuhmu. Come on, raise your hands and Angkat say, tangan, angkat tangan, angkat tangan. the witchcraft is our enemy. Ilmu-ilmu sihir adalah musuhmu. Finance is our enemy. Ya, jadi keuangan adalah musuhmu. Who is holding your blessings? Siapa yang memegang berkatmu? Devil. Come on, devil. Setan. Come on, say, Setan. devil. Semua katakan setan. Who is holding your health? Siapa yang memegang kesehatanmu? Devil. Setan. Iblis. Hallelujah. I'm very tired with you people. Dia Hallelujah. capek loh. You know, sleeping preaching, I don't want to preach. Dia tuh kalau orang-orang tidur di sini dia nggak mau khotbah. Point number one. Nomor satu. Point number one. Nomor satu. You know your enemy. Aku harus tahu siapa musuhmu. Haleluya. Come on, say hallelujah. Haleluya. You know your enemy. Iya, yang pertama kamu harus tahu siapa musuhmu. What he did, second thing. Iya, dia mau katakan Yosafat ada dua hal. What he did. Apa yang dia lakukan? He did not drive himself with emotional. Dia tidak memakai itu apa namanya? Dia tidak menghadapi musuhnya dengan penuh emosi. Hallelujah. Haleluya. Say hallelujah. Katakan haleluya. Come Haleluya. on, say hallelujah. Katakan haleluya. You know, on 5 days before, Ya, 5 hari sebelumnya, kamu tahu 5 hari sebelumnya, I got one phone call from India. dia dapat telepon dari India. I was in Samara, Dia waktu itu di Semarang. and suddenly one of my friend he called me, Seseorang temannya telepon Pastor Raju, and he said, dan dia katakan, Prophet Raju, Nabi Raju, listen carefully. dengar. Prophet Raju, Ya, Nabi Raju, are you able to pray for me? apakah kamu bisa doa buat aku? You know, I said, why? What happened Ya, to you? kenapa yang terjadi, Pak And Pendeta? he is a pastor. Ya, dia adalah pendeta. He's one of my friend. Dia salah satu teman baiknya And Pastor I asked, Raju. what happened to you? Ya, apa yang terjadi dengan And he kamu? said, I'm in hospitalized. Dan aku ini ada di rumah sakit sekarang. I'm in the emergency. Aku ada di ruangan emergensi darurat. Doctor said, Nah, apa yang dokter katakan? hello people. Ya, What the doctor said to him? apa yang dokter katakan sama dia? Your both kidneys are failed. Semua ginjalmu itu sudah gagal ginjal. You understand what I'm saying? Ya, ngerti ya? The doctor said, Dokter katakan, your both kidneys are failed. dua-duanya ginjalmu itu sudah And you gagal. have heart problem. Dan kamu punya masalah You jantung. want to do the dialysis. Ya, kamu akan cuci darah. And doctor said to his wife, Dan dokter katakan pada istrinya, no hope. sudah tidak ada He's going to pengharapan. be die. Ya, tidak ada pengharapan, dia akan mati. You know, this happened only 5 days before. Ini tuh terjadi 5 hari sebelum kita aku di sini nih loh When I kemarin. prayed, Pada saat aku you know, berdoa, I sensed, aku merasakan. I told that man of God, Aku katakan kepada hamba you Tuhan don't have ini, any problem with your kidneys. kamu tidak ada masalah sama ginjalmu. The Lord is showing me very clearly. Oh, Tuhan tunjukkan jelas pada I have Pastor Raju. peace. Aku punya I damai. have peace. Aku punya damai. No problem. Tidak ada masalah. Don't go for dialysis. Tidak masalah. Tidak perlu cuci darah.
darah. There's a big hospital. Yaitu adalah rumah sakit besar di Doctors sana. are forcing him. Terus dokter itu terus mengepus And he dia. said, no, Dokter memaksa dia no ngomong dialysis, I will not go for dialysis. Aku nggak mau cuci darah, dia bilang. Yesterday report came. Terus laporannya datang. His both kidneys are normal kidneys. Oh, dua-dua ginjalnya normal loh. Laporannya keluar. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Yes, beri tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. You know, when doctor said, Pada saat dokter ngomong, did not run his mind with emotional. dia itu gak lari dengan pikiran yang penuh dengan emosi. When you have problem, Pada saat kamu punya masalah, run by emotional. jangan hadapi dengan emosimu. Hello church. Halo. Run by emotional. Jangan kamu hadapi sama dengan You must emosi. lead by the Holy Spirit. Kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, If this person is not here from the Lord, kalau pasien ini gak dengar dari what Tuhan, will happen? apa yang terjadi coba? Dialysis. Cuci darah sudah. Once you started dialysis, Pada saat kamu mulai cuci darah pertama, very difficult to stop. itu akan sulit untuk berhenti. Trust God. Kamu harus percaya He will Tuhan. change everything. Dia akan mengubah segalanya. Number 3, Hal yang ketiga, what Jehoshaphat he did. apa yang Yosafat lakukan? He kneeled down and he started to pray. Dan dia beruntun dan dia mulai berdoa. The point number 3, Ya, he poin nomor took 3. his problems to God's presence. Jadi dia mengambil masalahnya masuk di dalam hadirat Tuhan. Hello, people of God. Halo orang yang When you Tuhan. have problems, Kalau kamu punya masalah, don't take that problem to police station and court. jangan kamu bawa masalahmu ke kantor polisi. You know, Ya. hopeless people will do that thing. Ya. Hopeless people. Jadi orang-orang yang gak ono The harapan itu, hopeful people will bring their problems in the house of the Lord. gak ono harapan, naruhnya pergi ke kantor polisi. You understand Masalah. what I'm saying? Hello, you understand what I'm saying? Ya, ngerti ya yang Pastor Aju katakan? Hello, you understand what I'm saying? Ngerti ya? I want to see your hand. If you understood, just raise your Angkat hand. tangan kalau mudeng. What the problems? Apapun masalahmu, Take the problems to the God's house. bawa kepada Tuhan. You will see the great victory. Engkau akan melihat sesuatu yang besar. Jawaban atas doamu, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, apapun masalahmu, pergilah bawa kehadiran Tuhan. And I was in Brisbane. Pada saat itu Pastor Aju di One Brisbane. sister, she came with tears. Ada satu saudari datang dengan penuh air mata. She married 27 years before, 33 years before. Dia menikah 33 tahun sebelumnya. No child. Tidak ada anak. The husband, he want to divorce her. Dan terus suaminya mau menceraikan And dia. she came in tears. Dan dia datang dengan penuh air She mata. came with other faith actually. Oh, dia itu, not a Christian. dia bukan orang Kristen, dia punya iman yang lain. And she started to cry. Dan terus dia mulai nangis. Dia nangis, She mulai first time nangis. came in the house of the Lord. Dan dia datang kepada She dalam rumah cried Tuhan. and cried and Dia cried. nangis. You know what happened? Kau tahu After bagaimana 33 yang years, terjadi setelah 33 she tahun? got a girl baby. Oh, today. dia dapat bayi perempuan. You Wah. bring your problems in the house of the Ya, Lord. pada saat kau bawa masalahmu di dalam rumah You Tuhan, will see the solution. engkau akan melihat solusi. You will see the things, good things. Engkau akan melihat sesuatu yang baik, pokoknya. Don't run behind the emotional. Ya, kamu pokoknya jangan emosi, larinya yang Bring your penuh dengan problems emosi. in the house of the Lord. Tapi bawalah masalahmu ke rumah I will Tuhan. tell you one more thing. Ya, ngomong sekali lagi. If you are sleeping, you can't understand. I know very well. Kalau kamu tidur, kamu gak akan mudah ya I'm trying to wake up to you, but it's not possible. Now I'm going to sleep. Dia itu maunya kudu bangun kamu, tapi rasanya kok ya gak mungkin saya gini banyaknya. It's not easy, brother. Dia gak mudah, tahu gak? Hallelujah. Haleluya. Absolutely. Ya, hari teman-teman betul. Hallelujah. You know, people, listen. Dengar. Listen. Dengar. Our brothers also trying to wake up you people. Iya, yang di belakang itu bapak-bapak gede-gede sampai berusaha bangun ibu-ibu sing turu.
Yes, kasus. Jangan. How? Listen. Ya, dengerin, saya Don't dengerin. talk. Jangan ngomong. How to bring your problems in the house of God? Bagaimana caranya bawa masalahmu ke rumah Tuhan? You know, when you people are going to hospital, Pada saat kamu itu orang-orang itu masuk ke dalam rumah sakit, doctor will see. ya, ya, dan dokter melihat. It's very difficult. You know, sister, when we go to doctor, Pada saat kamu itu ke dokter, doctor will see our face, dokter tuh akan lihat muka kita, and he will say, dan dia mau ngomong tomorrow morning, besok pagi. you know, I think in Indonesia also same system. Yeah. They will tell you tomorrow morning, Dia katakan besok pagi, come with fasting. Fasting. ya kamu datang sama puasa. No? I want to check your blood. Aku mau cek darahmu. I'm right? Ya benar gak? Kalau misalnya kita ke dokter, besok puasa, ya, untuk tes darah, ya, correct, Hello. yes. If you are eating 24 hours pork, chicken, frog, fish, Jadi kamu 24 jam harus puasa dari makan ayam mungkin, kodok mungkin, ikan mungkin. what doctor will say? Ya karena dokter ngomong kamu suruh puasa. Hey sister, Ya, saudariku, tomorrow come with fasting. besok kamu datang harus I want puasa. to take your blood. Aku mau ngambil darahmu. You know, 12 hours fasting. Ya 12 jam puasa. 8 to 8. 8 ke 8. When you go morning, Pada saat kamu datang pagi hari empty stomach, dengan perut kosong, with fasting, dengan they puasa, will take the blood. dia akan ambil darahmu. Dia mau They cek, will test. dia akan tes. Finally, they will get the result. Langsung dia dapat hasilnya. Kan? What result? Apa hasilnya? What type of sickness you are having? Ya semua jenis penyakit yang kamu punya. When you are eating full of stomach, Pada saat kamu makan penuh, perutmu langsung besar. when they will take the blood, Pada saat dia ngambil darah, they are also not able to find what type of sickness you are having. dia nggak bisa tahu penyakit apa yang sedang kamu miliki. I will tell you, people of God, Jadi dia mau ngomong sesuatu the pada orang-orang doctors Tuhan. they found, Oh, dokter yang menemukan itu. you know, doctors they found. Ya, dokter menemukan Holy Spirit. itu bukan penuh dengan Roh Kudus, tapi penuh dengan kuasa iblis. The doctor said, Dokter katakan, you know, they found if anybody will come with fasting, jadi dia menemukan kalau seseorang yang datang dengan puasa, they are able to find their problem. dia baru menemukan masalah orang itu. When you have problems and troubles, Pada saat kamu punya problem dan when you masalah, come to fasting, ya kamu datang the house of the Lord, kamu datang dengan puasa ke dalam See the rumah solution Tuhan, from your engkau Father. akan terima solusinya. Haleluya. Katakan haleluya. Ya, benar. Ya di Indonesia tuh sulit. you know why? Kenapa? Kamu tahu When kenapa? they are entering, Pada saat mereka masuk, we are giving food bottle for them. dia kasih makanan untuk mereka. No fasting. Jadi nggak bisa puasa. Only eat and sleep. Jadi Eat susah and untuk sleep. puasa, makan tidur, makan tidur, makan tidur. The church is not a place for sleeping. Jadi gereja bukan tempat untuk tidur. Church is not a celebration center. Ya, jadi gereja bukan tempat untuk perayaan. I said one more time. Ya katakan sekali lagi. The church is not a celebration center, man. Ya, jadi gereja bukan tempat pusatnya untuk tidur, men. The church is not a sleeping. Ya, bukan tempatnya untuk tidur. You come with fasting. Kamu datang dengan Bring puasa, your problem. bawa masalahmu, Whatever problem. dan katakan You masalahmu. will see the victory in that Engkau problem. akan melihat pekerjaan besar atas masalahmu. Haleluya. Problem. Yeah. God's presence. Ya, jadi tidak ada masalah yang sulit di dalam hadirat You Tuhan. know, one moment came when Jesus was in the world. Pada saat itu ada satu wanita, pada saat Tuhan itu, She came with tears. ya pada saat ada Tuhan Yesus, ada satu wanita datang dengan penuh dengan menangis. And Jesus saw the tears of her mother. Dan juga Tuhan Yesus melihat And he asked, air mata itu why keluar are dari you ibunya. crying?
kenapa kamu menangis? And she said, Dan dia katakan, oh, I had only one son. oh aku cuma punya anak He laki-laki. died. Dia mati. She brought her problem in God's Jesus. Jadi dia bawa masalahnya di bawah kaki You know what Yesus. Jesus he did? Apa yang Tuhan Yesus He rose lakukan? the dead son. Ya, dia Hallelujah. membangkitkan anaknya yang When mati you bring itu. your problems in the house of the Lord, Kalau kamu bawa itu ke dalam You will masalahmu see the dalam rumah victory. Tuhan, kamu akan melihat kemenangan. maybe 2023, Mungkin your 2023, business went like this. ya bisnismu lagi turun gitu. This year, Tapi tahun ini, when you are bringing your problems in the kalau house of kamu the bawa Lord, masalahmu ke dalam your rumah business Tuhan, will go like it bisnismu take off. naik lagi. Hallelujah. Haleluya. You go, Oh, keuanganmu naik lagi. go like a take off. Ya, akan naik lagi. Hallelujah. Haleluya. To be flying this year. Ya, kamu tidak perlu takut di tahun ini. Hallelujah. Right, no more sickness. Ya, tidak ada lagi sakit. Say no more sickness. Katakan, semuanya ngomong tidak sakit lagi. Keep your hands up. Keep your hands up like this. Ya, taruh tanganmu di sini. Good. Lakukan. Tidak sakit lagi, tidak ada No more sakit lagi. hospital. Tidak ada rumah sakit lagi. I have anointed from the Jesus. Ya, aku sehat karena aku punya Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amin. His problem in God's presence. Jadi bawa masalahmu di dalam hadirat. Bring your problems in the house of the Lord. Ya, bawalah masalahmu ke rumah Tuhan. You know what we will do? Ya, kau tahu We will apa not yang bring kita our problems, kita tidak akan bawa masalah but we kita. will bring our mobiles. Tapi kita selalu bawanya apa? Handphone ke rumah Tuhan, ya toh? Preacher is preaching. Jadi saat pendeta itu khotbah, sibuk main People are checking HP. WhatsApp, Instagram, Facebook. Lihat Instagram, lihat WhatsApp. Bener kan? That's a fake believer's sign. Ya, jadi itu benar-benar iman orang percaya sama Tuhan. Okay, the point number 4. Yang keempat, poin keempat. So admit your need. Jadi jadi kamu harus minta pertolongan itu kepada Tuhan. You know, whenever you come to the house of the Lord, Jadi pada saat kamu datang ke rumah Tuhan, you should ask from the Lord. kamu harus minta Lord, I sama need your Tuhan. help. Tuhan, aku butuh tanganmu. Don't try to with your emotional. Ya, jangan kamu keluar dengan penuh emosi. The Peter was a fisherman. Pada saat itu Petrus adalah penjala ikan. Hello, people of God. I want to ask one general question. Yes. Dia mau tanya sesuatu yang umum. Fisherman, Nelayan, he knows how to swim or not? nelayan itu bisa berenang apa enggak? Yes. Brother yang He tidak. knows, right? Yes. He knows how Ya, to swim. dia tahu kan caranya berenang, tahu toh? When Peter he went in the water, Pada saat Petrus itu masuk ke air, ke he dalam never air, swimmed. ya dia nggak pernah But renang. what he said, Tapi apa yang dia lakukan? Jesus help me. Malah dia ngomong, Tuhan tolong aku. He's a champion in the swimming, Padahal dia itu pemenang di dalam renang. but he never trusted with his talent. Ya, tapi dia nggak pernah percaya dengan talenta yang dia He trusted miliki. his God. Dia percayanya sama Tuhan. I will encourage you. Ya, dia mau membangkitkan Bapak Ibu 2024. Don't trust your ability. Kamu jangan percaya dengan kemampuanmu sendiri. Don't trust your friends. Ya, jangan kamu punya pikiranmu Don't sendiri. trust your talent. Jangan kamu percaya dengan talentamu. Don't trust your certificates. Kamu tidak perlu juga percaya dengan sertifikatmu. Trust Heavenly Father. Tapi kamu harus percaya penuh kepada Bapa di sorga. Ya, dia akan datang dari sorga. Come from the Ya, heavens. semuanya berkat akan datang dari Your sorga. help will come from the Ya, heavens. kesehatanmu akan datang dari sorga. Who gave the promise is a faithful God in our life. Ya, karena dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Whatever you lost, Apapun yang kamu hilang saat He will ini, bring back this dia year. akan bawa itu kembali di tahun ini. Whatever you lost, Apapun yang hilang, things will come. oh apapun itu. You know why? Kamu tahu kenapa? You are in the house of the Lord. Karena kamu sekarang ada di rumah Tuhan. You know, every week come to here. Ya, kamu harus tiap minggu datang ke sini Your friends. dengan teman-temanmu. Don't come alone. Jangan datang sendirian. Your friends and relatives. Bawa temanmu
keluargamu ke sini. Bring someone. Ya, bawa seseorang. Each one catch one, bring them. Ya, satu orang bawa mereka. Hallelujah. Haleluya. See the miracle. Dan kau akan melihat mujizat. Your father also going to see the miracle. Iya, bahwa orang tuamu pun akan melihat You know, mujizat. next Friday. Ya, nanti Jumat minggu depan. Next Friday. Jumat minggu depan. You know, next Friday, Ya, kamu tahu Jumat minggu depan? there is going to be good meeting here. Oh, akan jadi pertemuan yang luar biasa di I sini. don't know who is the preacher, Dia tidak tahu siapa pengkhotbahnya, but we know one thing. tapi dia tahu satu hal. Preachers are not important. Jadi khotbah itu tidak penting, Jesus is most tapi important. Tuhan Yesuslah yang paling penting. Jesus is here. Karena Tuhan Yesus ada di sini. Hallelujah. Haleluya. Sister, hallelujah. Haleluya. Now what I'm saying, Ya, next Friday, minggu depan, Jumat depan, don't come alone. jangan datang sendirian. Bring one new person. Ya, bawa orang yang baru, jiwa When baru. they're coming, Kamu pas datang, hold their hand and bring them. gandengan tangannya, bawa sesuatu. God will reward you. Tuhan akan kasih kamu hadiah. God will reward you. Tuhan akan kasih kamu hadiah. Hello, God will reward you. Ya, Tuhan akan kasih kamu hadiah. Ask God. Ya, jadi tanya Tuhan dan Dia akan menolong. You know, Ya, ask God help from the Lord. jadi kamu harus minta pertolongan dari Tuhan. The point number 5, Nomor 5, trust God's power. percaya dengan kuasanya Tuhan. Trust God's power. Percaya dengan kuasanya Tuhan. Our God is a powerful God. Say it. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kuasa. Katakan amin. Our God is a powerful God. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Shadrach, Meshach, Abednego. Sadrah, Meshach, Abednego. You know the king, he put 7 coals fire. Ya, dia dimasukkan di dalam dapur api sama raja ya, saat Shadrach, itu. Meshach, Abednego, they're not scared. Tapi Sadrah, Meshach, Abednego tidak pernah takut They're not sekalipun. scared for the fire. Dia gak takut bahkan dengan api You know sekalipun. why? Kamu tahu enggak kenapa? They know the truth. Karena dia tahu kebenaran. My God is a more powerful Ya, fire. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa, yang penuh dengan api. And Daniel, Dan Daniel they put in the lion's den. masuk di dalam lubang He's singa. not scared. Dia nggak takut. You know why? Kamu tahu He kenapa? knows what is the power of our God. Ya, karena dia tahu bahwa kuasa Tuhan itu besar. Whatever situation you are facing, Apapun situasi yang sedang kamu hadapi saat tell you this ini, afternoon. dia akan katakan siang hari ini, jangan takut, jangan takut, Fear not. jangan takut, Trust His power. karena kuasanya He's able to save you and your family. bisa benar-benar membebaskan kamu dan keluargamu. Ya, kamu harus percaya penuh pada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita ini. Ya, semuanya harus percaya sama. Amen. Amin. Amen. Katakan amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya, beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan. You know how to pray to God? You are the leader. You people are leader in this Yes, prayer leader, meeting, right? yeah. You are the leader. Ya, You must teach your people how to clap to God. ya, kamu harus mengajari orang-orangmu bagaimana bertepuk tangan untuk Tuhan. Yeah? We must teach. Listen. Yeah. How to clap. Stop dulu, stop dulu. You know how to clap. Bagaimana untuk bertepuk tangan? I will teach you. Dia akan ajari. When you are sitting in the dining table, Pada saat kamu itu duduk di meja makan, you should clap like this. kamu harus ya, tepuk tangannya kayak gini. When you are sitting in the dining table, Kalau kamu duduk di meja before makan, you eat, sebelum kamu makan, clap like this. This is wrong. You see my hands. Stomach is well. jadi di depan perutnya. Kalau di meja makan, tepuk tangannya gitu ya. Go for stomach. Ya, jadi lurus. Everybody, stomach is well. Ya, ayo lakukan tepuk tangan di depan perut. Ya, Like that. ya sih. Everybody do it. This is the stomach. Okay? Ya, And when you want to clap for worship leader, pada saat kamu mau bertepuk tangan untuk puji-pujian he penyembahan. did very good worship. You know, second time Ya, I saw. ya dia memimpin pujian yang sangat baik. Ini 2 kali yang dia You lihat want to clap cerita for ini. keyboardist.
Pada saat tepuk tangan untuk keyboard, pemain keyboard, One brother and one sister. juga singer yang tadi itu, You know, last time when I seen that man of God, ya pada saat terakhir dia melihat hamba he's Tuhan having itu. ustad cap. Oh iya, dia pakai topinya But orang. this time no ustad cap. Ya, sekarang ada topinya yang orang Madura, When you want to. orang Jawa. Anyway, okay, no need. Anyway, ustad cap, you know, according to me. Okay, anyway, listen. Bangkok. Bangkok. Anyway, listen. Okay. Iya, oke. I'm trying to teach you. Dia mau ngajari kamu malah ngajari. Teaching me. Okay, anyway, thank you. Okay, anyway. Ya, oke, dengerin. When you want to appreciate someone, Pada saat kamu mau apresiasi, mau menghargai seseorang, clap like this. oh, tepuk tangannya gini. Wrong again. Not like this. Face to face. Di depan mukamu. Because face to face. Halo, ya. Halo, For God. For God. Untuk Tuhan, For God. untuk Tuhan. Clap like this. Hands will come up. Di atas kepala, tepuk tangannya untuk Tuhan. I want to see your hands. Ya, ayo dia mau dengerin di atas kepala. Ya, terus tepuk tangan di atas kepala. Ya, ayo tepuk tangan buat Tuhan. Terus tepuk tangan buat Tuhan. Terus. Thank you. Thank you. Terima kasih. Hallelujah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Anyway, hallelujah. Trust God's power. Jadi kamu harus percaya dengan kuasa Tuhan. When you trust God's power, Pada saat kamu percaya dengan kuasa Tuhan, point number 6, poin nomor 6 sudah mau selesai. relax in faith. Kamu harus bersandar kepada iman. Point number 6, Ya, poin nomor 6. relax in faith. Kamu harus penuh bersandar kepada iman. Relax. Ya, relax dengan Everybody say santai. relax. Relax, katakan relax. Everybody say relax. Relax. Relax, Or- sadar. You know what Shadrach, Meshach, and Abednego they said? Ya, kamu tahu Sadar Meshach Abednego yang dia My God katakan, is not going to be save us. kalau Tuhanku tidak menyelamatkan It's not a aku, problem. itu tidak We masalah. are ready to Bro. die. That's it. Kita siap mati, itu aja. They have relax. Jadi benar-benar dia santai. Whatever problem you are going through, Jadi apapun masalah yang sedang kamu hadapi, kamu percaya kuasanya be relaxed. dan santai aja. Be relaxed. Santai You aja. know, one day one pastor he got phone call in the midnight. Ya, pada suatu hari ada satu pendeta mendapatkan telepon di tengah malam. Listen, what happened? It's a Dengarkan. story. Ya, ini adalah One cerita. woman she called one pastor in the midnight. Jadi satu orang wanita telepon satu pendeta di tengah malam. Maybe 2 o'clock. Ya, mungkin jam 2 pagi. And pastor he received the phone. Dan terus pendetanya angkat teleponnya. And pastor said, sister, praise the Lord. Ya, dia katakan, ya, saudariku puji Tuhan. That side, that woman in the phone, she started to cry and she said, Pastor, praise the Lord. Dan ibu-ibu itu yang ditelepon itu ngomong sambil keluar air matanya, ya Pak Pendeta, puji Tuhan. And pastor asked, why you call me midnight? What happened? Ya kenapa kok kamu telepon kok subuh-subuh kayak gini, kenapa? That lady said, Dan wanita itu katakan, my entire house got fire, pastor. dan seluruh rumahku ini sekarang kebakar api. Right now. Ya, tolong doakan aku sekarang. Doakan sekarang. The pastor said, Dan terus pendetanya ngomong, stupid, bodoh, cut the phone. teleponnya mati no. Call to fire bridge. Kamu teleponnya petugas pemadam kebakaran. People must know that some general knowledge. Iya, orang-orang ini kadang-kadang gak mikir. People know some knowledge. Ya, orang harus punya pintar, ilmu pengetahuan gitu. Some people. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan loh. You know, some Sama kalau people, gitu. when they have problem, Jadi orang-orang
kadang-kadang kalau punya masalah, they will make everybody problem. jadi dia akan bikin orang yang lain kena masalah bisa. They will come in the prayer purpose. Jadi dia datang misalnya ke ruangan doa They will gini, make problem here also. jadi dia bikin masalah dek nih. Not like that. Bukan kayak gitu, ya kayak gitu. Santai I aja. said one more time. Ya, Relax. santai. Ngomong lagi sekali dia ngomong, santai. Santai, relax. Problem. Apapun masalahmu, Relax. relax. You know, one day what happened? Relax. Ya, kau tahu satu hari Jesus and his disciples are traveling in the boat. jadi suatu hari Tuhan Yesus itu mengirim murid-muridnya itu naik kapal. Big flood came. Dan terus banjir ada badai datang. The boat is going to be fall down in the water. Ya, kapal itu mau masuk tenggelam ke dalam And Jesus lautan. was sleeping. Nanti Tuhan Yesusnya tidur. Very sad, right? Ya, sedih kan kalau kayak gitu. Everybody shouting. Semuanya teriak-teriak But gitu. Jesus was sleeping. Tapi Tuhan Yesus itu tidur. Santai. Why he was sleeping? Kamu tahu nggak kenapa kok Tuhan itu He tidur? knows his Father. Dia tahu Bapaknya. He's in a relaxed mood. Dia itu adalah di apa mode yang rileks, yang You santai. have relaxed mentality. Kalau kamu punya mental yang rileks, You will santai, talk softly. kamu akan ngomongnya itu juga pelan, santai, lembut. Hallelujah. Ya, Hallelujah. haleluya. Relax in faith. Ya, kamu harus rileks di dalam iman. Finally, Yang terakhir, the last one. terakhir. Thank God advancedly. Jadi kamu harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan sering. Hello, Halo? hello, people of God. Ya, halo orang-orangnya Tuhan. What we want to do? Apa yang kita harus lakukan? Thank God advancedly. Kita harus terus mengucap syukur, sering Thank God terima kasih. advancedly. Amen. Ya, terus sering mengucap Hello, syukur. hello, hello. Ya, halo. Halo. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. Many business people are sitting here. I will tell you one secret. Kalau di sini ada bisnismen, pengusaha-pengusaha yang duduk di sini, dia mau If ngomong anybody are rahasianya. facing financial problem, Kalau kamu sedang menghadapi masalah keuangan yang besar, I want to tell one secret. ya aku mau ngomong rahasianya. Tomorrow you go to your office. Besok kamu datang ke kantormu, Take all your business related details, bank account and book, card, whatever. Take out Jadi, from the table. ya jadi ambil lo semua kayak rekening bank, terus apapun sertifikat mobil, apa itu rekeningmu, depositomu bawa di depan mejamu. Keep your hands in that table, Kau, cards. ya, jadi kamu urapi tanganmu di atas itu, And pray di atas mejamu, and kamu say doa. thank you Lord. Dan kamu katakan terima kasih Fill Tuhan. my bank with money. Engkau penuhi rekeningku dengan You uang. bless my business with money. Engkau berkati bisnisku dengan uang yang melimpah. Dan Hallelujah. terus lanjut terus. Ya. Dan itu terus harus dilanjutkan terus. Your quality. Dan itu adalah kualitas orang yang After percaya. miracle will happen. Setelah mujizat itu terjadi, Everybody will shout. semua akan teriak. But before miracle will happen to you, Tapi sebelum mujizat itu datang kepadamu, advancedly thank Him. kamu harus ngomong ke Tuhan That's the terima quality kasih. of His sons and daughters. Ya, itu adalah kualitas antara Bapa dan anak. Hallelujah. Ya. Hallelujah. Ya. Come on, Haleluya. hallelujah. Haleluya. What happened? Ya, In jadi the yang verse, chapter number 20, verse number 15. sekarang ayat ke-15, 2 Tawarin But 20 God ayat said, 19. Dan berseru Tuhan, The battle is not yours but mine. peperanganmu bukan milikmu tapi milik aku. When you have these 7 points in your life, Kalau kamu punya 7 poin ini tadi dalam He will hidupmu, fight your battle. kamu akan berperang melawan peperanganmu. He will fight your battle. Tuhan akan berperang bersama dengan engkau. He will fight your somebody should come. Ya, yang pemain keyboard silakan ada You di know that sini. He will fight your battle. Tuhan akan berperang dengan peperang Your dengan engkau. battle is no more your battle from Ya, today. jadi peperanganmu bukan peperanganmu sendiri. Your Mulai problem hari is ini. not no more your problem. Masalahmu bukan masalahmu sendiri hari It ini. belongs to God's problem. Tapi merupakan masalah yang dari Tuhan. He will give the victory. Masalahnya Tuhan juga. And God said here, Dan Tuhan katakan di sini, battle is not yours. ya peperanganmu bukan kamu sendirian yang berperang. Ya bukan kamu sendirian. My son, Tapi aku anak-anakmu. Anak-anakku laki, anak-anakku perempuan. Aku akan yang berperang. just stand and see. Kau akan melihat dan duduk How diam I will saja. fight your battle. Dan aku akan
stand and see. Engkau hanya berdiri saja dan Just tinggal see. diam dan lihat saja. No need to fight. Engkau nggak perlu ikut berperang. You will get the victory. Engkau akan menerima Come on, kemenangan. stand up, Kemenangan. Mari kita bagi berdiri. Come on, stand up, everyone. Ya, semuanya bagi berdiri. Just stand up and see. The Ya, Lord engkau will akan melihat dan Tuhan akan He berperang will dengan fight your engkau. battles. Engkau akan memenangkan He peperangan. will fight your battles. Ya, Tuhan akan berperang. He will heal your sickness. Apapun penyakitmu saat Your ini. health issues are going to be healed today. Ya, mungkin sakitmu gak akan sembuh He's sekarang. going to be increase you. Ya, gak akan meningkatkan engkau. Your battles in your life. Ya, seluruh peperangan di dalam hidupmu. Hallelujah. Amin. Haleluya. Apa yang kamu What harus you want to lakukan? do? Apa yang Tuhan mau lakukan? Satu hal. Trust Him. Engkau percaya penuh pada Tuhan. Percaya penuh pada Tuhan. I want to say these 7 points again. Dia mau ngomong 7 poin lagi. The point number 1. Yang pertama, Know your enemy. kamu harus tahu musuhmu. The second. Yang kedua, Don't drive by your emotional. kamu jangan terus pakai emosimu sendiri. Nomor 3, Take your problem to God. kamu bawa masalahmu ke hadapan Tuhan. Point number Nomor 4. 4, You ask your help from the Lord. engkau harus minta pertolonganmu kepada Point Tuhan. number 5. Nomor 5, Trust God's power. engkau harus percaya penuh kuasa Tuhan. Number 6. Nomor 6, Relax in the faith. engkau harus santai dalam imanmu. And finally, Dan yang ke-7 yang last terakhir. one. Yang terakhir, Thank God at once. kamu harus terus selalu mengucap syukur. Hallelujah. When you think my battle will start, Pada saat kamu berpikir, oh ini peperanganku mulai, langsung dalam hitungan detik, battle will end. langsung Come on, peperangan stand up, stand selesai. up, stand up. Berdiri, berdiri, berdiri. Everybody should stand now. We are going Semuanya to pray. berdiri, semuanya berdiri. I don't want to sit anyone here. Ayo berdiri, Come on, berdiri. stand up. Every brothers and sister. Semuanya saudara-saudari. What type of sickness you are having, no matter. Come on, stand up. Apapun penyakitmu saat ini, kamu harus He bisa will berdiri. heal. He will heal you. Dia akan menyembuhkan He will engkau. heal you. Dia akan menyembuhkan engkau. Everybody close your eyes. Semuanya tutup mata yang ada di sini. Whatever problems you are going through, Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, whatever problems you are going through, apapun masalah yang sedang kamu hadapi, today, hari ini, day of deliverance, day of deliverance, ya ada pelepasan. today, Dan hari ini day of miracle, ada mujizat every witchcraft. dan setiap kuasa-kuasa kegelapan sihir. Close your eyes. Tutup mata, tutup mata. Setiap roh sihir, Break your aku power. patahkan kuasamu. Every sickness, Setiap yang sakit, I break your power. aku patahkan kuasanya. Every darkness power, Setiap kuasa kegelapan, lead these children. keluar dari anak-anakmu ini di tempat ini. Everybody should pray and pray. Ya semuanya berdoa, 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 berdoa. Hadirat Tuhan berdoa. Blessings. Ya, God's anointing. ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan. Coming your head right now. Ya, masuk di tanganmu sekarang. Dicurahkan di tanganmu sekarang. Speak up, speak up, speak up. Don't close your mouth. Open your mouth, open your mouth.
akan memberkati engkau. I'm going to bless you. Aku akan memberkati The engkau. Lord is showing what Oh, Tuhan memperlihatkan pada Pastor Raju some people here beberapa orang di sini have heart-related things. Heart-related things. ada hati yang berhubungan dengan sesuatu. Only the heart-related. Jadi hati yang terhubung, Come friend, come friend. hati yang terhubung, ayo bisa maju ke depan. Come friend. Come. Saat ini waktumu sudah datang. Somebody can stand behind of me. Iya, kejar. The Lord is saying to you, Tuhan katakan pada Pak Sol, I have plans. Plans aku punya rencana for you and your life. dalam hidupmu. I will take you for higher things. Aku akan mengangkat engkau di hal Somebody yang can stand tinggi. here. Let the fire should fall in Karena his life api right Tuhan. Holy. Oh, don't disturb them. Don't disturb them. Oh, speak that. Terus berbahasa Please don't stay here and there. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. The Lord is saying to you, Tuhan katakan pada kamu, I have chosen you aku sudah memilih engkau for my glory. untuk kemuliaan namamu. The Lord is showing very clearly. Engkau seringkali datang dengan air The Lord mata. appointed you as a great leader. Tuhan menunjuk engkau menjadi seorang pemimpin yang besar. Everybody close your eyes. Semuanya tutup mata, yang lain berdoa. I will show you the miracles what you not see before. Aku akan mempertunjukkan kepada kamu mujizat yang kamu The gak Lord pernah lihat is showing sebelumnya. me very clear. Tuhan menunjukkan pada Pastor Raju sangat jelas. Today onwards. From today onwards. Mulai hari ini dan untuk From today seterusnya. onwards. Dan mulai hari ini dan untuk seterusnya. From today onwards. Mulai hari ini dan seterusnya. The Lord appointed you as a deliverer of His people. Tuhan menunjuk engkau untuk memberikan karunia pelepasan bagi Today orang-orang. onwards. Mulai hari ini dan seterusnya. You are going to be deliverer people for His kingdom. Engkau akan menjadi melayani pelepasan The untuk Lord kerajaan is surga. showing me very clearly. Tuhan sedang menunjukkan sangat jelas. The 17 businessmen and families are going to become to. Jadi ada 7 orang bisnismen pengusaha yang akan datang kepadamu untuk minta Some things doa. are going to be changed your personal life. Dan juga sesuatu akan diubahkan dalam hidupmu. Let the miracle. Ya, Let the miracle. biarlah mujizat The fresh ini, anointing should come. urapan yang baru itu ambil alih. The fresh anointing. Urapan yang baru. Tangan ini The Tuhan. Lord is saying, Tuhan katakan, I have appointed you. Tuhan menunjuk engkau, mengangkat engkau. You will see the great things with your own. Engkau akan melihat hal yang besar banget dalam You hidup. will see the great things. Engkau akan melihat hal yang besar. You're not going to be bowed down with your head down. Engkau tidak akan tunduk, dan kepalamu tidak akan My di bawah. anointing will lead you. Oh, tapi urapan itu akan mengangkat My engkau tinggi. anointing will lead you. Ya, urapan itu akan mengangkat engkau tinggi. Next one. Worship Him. One way of it. Jadi engkau tahu Tuhan memberkati Obed. The Lord is saying, Tuhan katakan, I will bless you. aku akan memberkati I engkau. have seen your Aku faithfulness. melihat kesetiaanmu. I have seen your faithfulness. Aku melihat kesetiaanmu. You have little strength. You have little strength. Kamu punya teman yang sedikit, But still you are faithful. tapi kamu tetap setia. The Lord is saying Tuhan katakan, that great breakthrough is going to be happen this month. ada terobosan besar yang sedang terjadi di tahun Just ini. receive the anointing. Dan kamu terima saja urapan. You, the kings and kingdoms are going to be serve you, my sister. Ada raja-raja dari kerajaan yang akan melayani engkau, saudariku. Fire should Ya, api Tuhan ambil alih. Every closed doors are going to be Setiap pintu yang tertutup terbuka di nama Yesus. We pray. Yes, kami berdoa. Great blessings. If anybody you are struggling with health issues,
Kalau kamu ada pergumulan tentang kesehatan, if you are struggling with health issues, kalau kamu ada, ya semuanya sekarang ini bagi berdiri dan kita akan berdoa. everybody should stand. Semuanya bagi berdiri. Everybody should stand. Semuanya bagi berdiri. Hallelujah. Holy. Close your eyes. Semuanya tutup mata. Holy. Are you Lord God Almighty? Everybody close your eyes. Semuanya tutup mata di sini. Who is the Lamb? You are holy. Raise your hand. Angkat kedua tanganmu tinggi. Everybody raise your hand. Kedua tanganmu angkat tinggi. Should be taken. Every bondage should be break from his life. You can see the great blessing. Jesus' name. Now God wants to take you for higher level. Dia akan membawa kamu ke level yang lebih tinggi. What you not see before. Engkau akan melihat apa yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Take place. Ya,